भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी महापुरुष हाड़ीदास तांकर मालिका 34 गोटे पद लिखिं मैत्र नीलाद्री नंद आगे कहते हे मैत्रे जगते पड़ब दुख लो बौड़ बिरजा देलेणी डाक बौड़ लो बिरजा देलेणी डाक 64 जोगनी संग तरे घेनी संसारे पड़ब दुख। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरिदास महापुरुष मालिका 34 कहले जगते पड़ब दुख लो बौड़ बिरजा देलेणी डाक। तेणु ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजने से बिरजा केबे डाक देवे जिते बड़े कि जगत को दुख पड़ो। आउ आलोचना शेष जड़े भक्तर ना तो आम कह आप शुणे किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो भक्त तालिका आम सब कहूँ। तेणु महापुरुष लिखिले भैरवी डाक देव लो बौड़ जान ए अल्प दिने बौड़ लो जान ए अल्प दिने मालिका वचन न होइब न देखिबो दुई नयने लह लह जीवा करीण बौड़ कालिका पीबे रक्त बौड़ लो कालिका पीबे रक्त जोगनी जोग माया बढ़ाहीण काया उदर करिबे तृप्त। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भैरवी डाक देव लो बौड़ जान ए अल्प दिने मालिका वचन न होइबा न देखिबो दुई नयने। महापुरुष हरिदास लिखिले पदटी कौथरे मालिका 34 क्या कहते मैत्र नीलाद्रीनंद को कहते ए मैत्र दिने जगत को दुख बढ़ो ए सारा जगत को दुख दिने बढ़ो केते बेले गुरु हे मैत्रे ना जेते बेले कि बिरजा डाक देवी। महापुरुष कहले शुण हे गरुड़ा दृढ़ करी मन मोरा विभूति जेते पाद ठारो सिर जाए मु कहिबी सकल महिमा तोते सकल महिमा तोते सुजने सकल महिमा तोते सकल महिमा तोते सुजने सकल महिमा तोते। महापुरुष कहउछन ये कथा जहाँ को भगवान कृष्ण गरुड़ आगे कहले हे गरुड़ शुण हे गरुड़ दृढ़ करी मन मोहर विभूति जेते जेते मोर विभूति हे गरुड़ मु तुमको कहूची पाद ठारू शिर पर्यंत मु कहबी पाद ठारू शिर पर्यंत कहले मुंड पर्यंत मु कहबी ए भूखंडर पाद ठारू शिर पर्यंत कौन कहबी ना धसासनी घाट बैतरणी तट बराहनाथंक स्थान गोपते सकले
ରହିଛନ୍ତି ଯହିଁ ଶୁଣ ବିନତାନ ଦନ ଶୁଣ ବିନତାନନ୍ଦନ ହେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ବିନତାନନ୍ଦନ ଶୁଣ ବିନତାନନ୍ଦନ ହେ ଗରୁଡ଼ ଶୁଣ ବିନତାନନ୍ଦନ ବିନତାନନ୍ଦନ କିଏ ନା ଗରୁଡ଼ ନାଇଁ କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନତା ଇଏ ହେ ସୁଧେୟାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଦ୍ରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ହେଲେ ସର୍ପ ବିନତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଗରୁଡ଼ ନାଇଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି ହେ ବିନତାନନ୍ଦନ ଦଶାଶ୍ୱନୀ ଘାଟ ବୈତରଣୀ ତଟ ଦଶାଶ୍ୱନୀ ଦଶାଶ୍ୱନୀ କହିଲେ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ବୈତରଣୀ ଘାଟ ନିକଟରେ ହେଇଥିଲା ସେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୋଉଠି ରହିଛି ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି ସେଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତଟରେ ବରାହନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବିରଜାସ୍ତୁ ମହାଦେବୀ ବିଜୟସ୍ତୋତ୍ର ଭୈରବ ଯେଉଁଠି ବିରଜା ବରାହ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତେ ସକଳେ ରହିଛନ୍ତି ଯହିଁ ସେଇଠାରେ ଗୁପ୍ତରେ ସକଳ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟତମ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ବିରଜା ମାଟି ବା ସେ ବରାହନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଦଶାଶ୍ୱନୀ ଘାଟ ବୈତରଣୀ ତଟ କହିଲେ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି କହିଲେ କୋଟି କୋଟି ସାଧୁ ଯହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ କୋ ବାଟ ଯହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଣ ଗରୁଡ଼ ଯଜ୍ଞ କଲେ ନିତ୍ୟ ତହିଁ ଯଜ୍ଞ କଲେ ନିତ୍ୟ ତହିଁ ହେ ସୁଜନେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ନିତ୍ୟ ତହିଁ ଯଜ୍ଞ କଲେ ନିତ୍ୟ ତହିଁ ହେ ଗରୁଡ଼ ଯଜ୍ଞ କଲେ ନିତ୍ୟ ତହିଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ କଥା କହିଲେ କୋଟି କୋଟି ସାଧୁ ଯହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାଟ ଯହିଁ କୋଟି କୋଟି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ରହିଛି ସେଇ ବରାହନାଥଙ୍କ ସ୍ଥଳ ଦଶାଶ୍ୱନୀ ଘାଟ ବୈତରଣୀ ତଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ବାଟ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଣ ଗରୁଡ଼ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେଇଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ এই জ্ঞানী গুণী মন্ডলী অচ্যুত কହୁଛନ୍ତି গরুড়রে শুণ হো গরুড় বিনতানন্দন তু যেণু ভকত মোরা তেণু মো তো আগে ইটাই কহুছি মায়াকু করিয় তর মায়াকু করিয় হে গরুড়া মায়াকু করি মায়াকু করিয় হে গরুড়া মায়াকু করি শুণ হো গরুড় বিনতা নন্দন তু যেণু ভকত মোর যেহেতু তু মোর ভকত তাহলে তেণু মু তো আগে ফিটাই কହୁଛି ମାୟାକୁ କରି ଅନ୍ତର ମୋର ମାୟା ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୱୟା ମୋ ମାୟାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ମାୟା ସେମିତି କହନ୍ତି ମାୟା ବିଧୃତ କଳିବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ସେ ମାୟାର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମାୟାକୁ ଅନ୍ତର କରି ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏ ଦେବୀ ବିରଜା ଯେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ସେହି ଜଗତ ଜନନୀ ସେହି ହେ ସୁଜନେ ଜଗତ ଜନନୀ ସେହି ଯୋଗ୍ନି ଗଣ ତହିଁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି କେହି ପୋଷି ନ ପାରଇ
ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ରେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଦେବୀ ବିରଜା ସେଇଟା